babayi nga sa Marilya. Labi na gud ko nasayaw, inaminudo nga hinlahuta. Urugin ka makabibihag, kung nasayaw na iyan kuratsa. Kadaman na lulukmayhan, iya maupay nga pamustura. Pastilan hin ka mahusay, iton babayi nga sa Marilya. Mahinhin man ngiwa-kiwa, daw sugat-sugat kan Maria Clara. Ang iya pamahong-pahong, makabibihag na waray sama. Kaputlingan hin ka uray, kaupudhaton ug mga lusay. Ang kulturahan sa marnong angay tagot ini pag-atamanon. Mga kinaiya nga mag-upay grasya ini para haaton. Ang kahusay nga kaanyag angay tagot ini nga mayuyuon. Aton tipigan kay ini garbo naton nga mga samarnon. Ang mga waray mong dirigod angay nga mapalabi-labihon. Ibutang nga kasing-kasing an aton pirmi ka mapaugsanon. Ang mga waray nun kilala dubuutan nan mabinuligon. Sugadhan sayaw nga aminudo hingyapan mga samarnon. Pastilan hin ka mahusay, iton babayi nga sa Marilya. Labi na gud kun nasayaw, hinaminudo ngan hinlahuta. Urugin ka makabibihag, kung nasayaw na hiyan kuratsa. Kadaman na lulukmayhan, maupay niya nga pamustura. Pastilan hin ka mahusay, iton babayi nga sa Marilya. Mahinhin man ngiwa-kiwa, daw sugat-sugat kan Maria Clara. Al iya pamahong-pahong, makabibihag na waray sama. Ang kaputlingan ka uray, kaupodhaton ug mga lusay. Ang kulturahan mga samarnon, angay tagod nga atamanon. Mga kinaiya nga mag-upay grasya ini para haaton. Ang kamahusay ngan kaanyag aton gud ini pagmayuyuon. Aton tipigan kay ini garbo naton nga mga samarnon. Kita nga mga waray nun diri angay mapalabi-labihon. Ibutang nga kasing-kasing an aton pirmi ka mapaugsanon. Ang mga waray nun kilala dubuutan ngan mabinuligon. Sugadhan sayaw nga aminudo ayunhan mga waray nun. At mga waray-waray bisan diin ko magtuda mo ang sangkay. Labi na ang mga samarnon kay piling permi itong kalipay. Salit diri ungod nga mag-isog punuan mga waray-waray. Kay kun may adaman mga tuyaw na mo langihap ang tuhay. Labi na ang babayi nga sa Marilya, harusin ka maghusay. Kung nasayaw hinaminudo pastilan damo ang nalulukmay. Asya ini ang sarayamon nga kulturahan mga waray nun. Bisan maihana nagpapabilin na magula ihapon. Asya ini ang sarayamon kultura nga at nahiaraan. Bisan tan ko magpapabilin dirigod mahingangalintan. Ang aminudo diri na mawawaraha at panunduman. Kung waray sayaw nga aminudo mamingawan sarayawan.